Tripura Sundari Express Train coming from Delhi was stuck for 4 hours at the Dashpara area of Khoyerpur on Thursday morning due to engine failure. As a result, schedule of many trains going to other places from Agartala were cancelled on this day. On Thursday morning, due to sudden defect of engine, Tripura Sundari train coming from Delhi was stuck for 4 hours at the Dashpara area of Khoyerpur. As a result, numbers of people coming from Delhi suffered the consequences. They had to reserve a private vehicle for reaching to their destination. And as a result, schedule of many trains going to other places from Agartala were also cancelled on this day. যাচ্ছে না কোথাও যাচ্ছে না এখানেই বসে রয়েছে অপেক্ষা করছি এখন হবে তখন হবে কোথা থেকে এসেছেন আপনারা আমরা আসছি ফ্রম গুয়াহাটি ট্রেন চালু হয়েছে তো গুয়াহাটি থেকে আসলাম গুয়াহাটি ট্রেন ছিল গুয়াহাটি থেকে কোথায় গুয়াহাটি টু আগরতলা কোন জায়গায় আটকে আছেন আপনারা এখানে জুয়েল রং আটকে রয়েছে কতক্ষণ ধরে প্রায় 6:30 থেকে এখানে আটকে রয়েছে थैंक यू मैं तो गोवा से आ रहा हूँ गोवा से आ रहे हैं कितनी देर यहाँ पर रुक कर रखा है 6 बजे आए थे हम लोग यहाँ पे अच्छा अभी तो कितना हो गया 4 घंटा 4 घंटे कुछ पता है क्या हुआ था इंजन खराब हो गया बोल रहे हैं लोग ठीक Bureau Report, Chini Khorang.